दीप आम धन आम कृष्णा बाबू नहीं जीव ना कौन हाँ ये तो जीव मो सांगे आ नहीं जा कृष्णा बाबू नहीं कि जा ना ना जा तोर जन्मदिन को आसीबी आ बड़ हो जाई तबा तो माउसी डाकिबो से तू माउसी चढ़ी गला ये ओंटा झुटिया मिसा करी मो गोड़े रे तो माउसी डाकिबा जा तू चप्पल पिंदी सैंडल पिंदी चुष्टी सब पैकिंग हो जाई छी तो देखो तो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमते अछंती फ्रेंड्स बहुत बढ़िया अछंती ना आज ब्लॉग को आपण मन बहुत बहुत स्वागत आज जेहेतु आमर ब्लॉग बनवा सकाल आसीगली मु कहीं आज जीवार अच्छी टी पूजा पाठ करार अच्छे जेहेतु मो कृष्णा बाबा लगे टी मो मंगला माँ पूजा करी बाहर गाधे पाधे फ्रेश हो गले जा पूजा टी करवा खास करते आज तो मैं बेस मन दुख हो दीदी पलैब जेहेतु तार आसीगला समय से तार घर को पलैब झीर स्कूल खोलि मत एकुटिया हैरान हवा तो निश्चित पड़ो कौन करा पड़ो जा पूजा पाठ करा तौक जा पूजा करके आसवा हाय सार कौन खबर खराब कड़े जाऊँ शोई पारना पुओ शुआई दौनी बोली पूरा व्यस्त हो जाऊँ मैडम तो पलैबे मनटा भारी दुख होड़ा पलौचु आस खंडे रही कौन होता कहल कमेंट्स कह तो मत के हैरान हवा को पड़ो ये छुआ मैंने बस मोबाइल देखुं चलो आम जा पूजा करके आसिया रेडी करदेलु तलू टे दुब फुल हरिका नहीं आसिया जा तल पूजा करके आसवा मंगलवार है ना मंगलवार में पूजा ना धूप काटी दे दो क्षीरटा मोर मन पाइलानी क्षीरटा नहीं यदि तुला पवन नहीं लगे दे क्षीर वाला मगेला तो नहीं गोटा कदली दे दे गोटा कदली छड़े के दे दे चकड़ी पणा कर ढाली देनी पानी अच्छी हाँ से चकड़ी पणा कर ढाली दे हाँ हाँ जानु सेकेंड थर कले सेमती कर क्षीर गुड़ टी पकईद पूजा पाठ सरीगला बहुत पाद पूरा पूरा फुटला है बाबा थोड़ा जल्दी पड़ो
ଦୀପ ଆଉ ଆଣିବିନି, ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ସେପଟେ ପଛପଟ ମାନେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ବାବା ଆଖୁ ରସ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଖୁ ରସ ଆସିଛି, ଏବେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲୁ, ବଢିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଗରମକୁ ଆଖୁ ରସଟା ପୁରା ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ। ଆଉ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ଆଜି ମସରୁମ ହଉଛି। ମସରୁମ ହଉଛି, କଢେଇରେ ମସରୁମ ଭଜା ହଉଛି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଜି ତମ ହାତ ରୋଷେଇ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଖାଇବ। ଆଉ ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କଣ ପୁଣି ଆଉ ଆସିବୁନି? ଆସିବି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏମିତି ଆସିଥିବି ନା କଣ? ଆଉ ଖାସ କରି ତ ଆମ ମ୍ୟାଡମ ଯିବେ, ଅଳତା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଡାକି ଡାକିକିରି ଅଳତା ସବୁ ଦେଖ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଅଳତା, ସବୁଆଡେ ଅଳତା ଚିହ୍ନ। ପାଦରେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଦରେ ସବୁ ଅଳତା ଲଗା ହେଇଛି। ଅଳତା ଲଗା ହେଇକିରି ପୁରା ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁଆଡେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସବୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ସବୁ ଘର ସାରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ତ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣ 2 ଜଣ। ନାରାୟଣ 2 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ତମେ କର। ଆଉ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋର ଏଠିକାର ଆଖୁ ରସ ହିଁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ବାଡେଇ ବି ଧରି ସାଚି ଉଠନି ତାକୁ। ଆସେ, ମୁଁ ଯାଇ ସାଚି ଗଲା କୁଆଡେ? ଆ ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ବାବୁକୁ ଉଠାନ, ଧନ ଶୋଇଛି ବାବୁ। ତାଙ୍କର ତୟାର ହେଇଗଲେଣି ଯିବା ଲାଗି। ଖିଆ ପିଆ ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ପରଟା, ଏଇ କଣ ଜନ୍ତା ରୁଟି କରିଦେଇଛ ନା ଟ୍ରେନ ନବା ଲାଗି? ଜନ୍ତା ରୁଟି, ଏଇ କଣ ପଖାଳ ହବ ନା? ଟ୍ରେନରେ ପୁରା ପଖାଳ ମଜା ଆଉ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି ରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ମଜା ଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ହେଲା। ଯୋଉଠୁ ପଖାଳ ସରିଯିବ ସେଇଠୁ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେଇଠି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଏଇଟା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗର ତୁ ତ ବଢିଆ ଆଇଟମ କରିନଉଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା, ପୁରା ଭଜା ଫଳ ଫଳ ହେଇକିରି, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଆମ୍ବ ଅଛି। ଆରେ ବା, ଆମ୍ବରେ ଘାଟ ଉଠିଯିବ ଆଉ। ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଟା କରିଦେଇକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ହେଇଯିବ ଏଇଥିରେ କାଫି। ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ନା, ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ବାସ୍ନା ଦବ ଲେମ୍ବୁଟା ଆଉ। ଲେମ୍ବୁ ଫଳରେ ଭାତ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ଆଉ ତ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର କେତେ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲାଣି? ଓହୋ, ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ମୋବାଇଲରେ ତ ଢୁକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲାଣି। କି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଗ? ଏପଟରୁ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲାଣି ଆଉ। ହେଇ ସୃଷ୍ଟି, ଯା, ତମ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା ବା। ତୁ ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧୁନୁ କପଡ଼ା, ଯିବୁନି କି? ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲାଣି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥା। ବା, ଟ୍ରେନଟା ପଳେଇଲା, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥା ବସି ହେଲା। ବଇଠା, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇବୁ ହେଲା। ରେଡି ହେଇଗଲା? ଯିବ? ତ ଟ୍ରେନ ବା ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ଯାଉନି। ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ଯା ଟ୍ରେନ। ଏଇଟା କଥା। ମା ଝିଅ ତାଙ୍କର ପୁରା ରେଡି ହେଲେଣି। ସାଚି, ଏଇ ସାଚି, ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ହେଲା, ତାକୁ ଦବାନି। ସେ ତ ତାଙ୍କର ପଳେଇବେ ନା, ନା ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଖାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଦବାନି ହେଲା। ଚାଲ, ଆମେ ଆମର ଖାଉଛୁ, ତମକୁ ଦବୁନି। ତମ ମା ଝିଅ ତମେ ତ ରହୁନା, ପଳଉଛ। କଣ ଅଛି ଆମର? ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ଜିନିଷ, ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ କହିବୁନି। କଣ ଅଛି? ଦେଖେଇବି କାହିଁକି? ତୁ ରହିବୁ ତ? ତୁ ରହିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ତତେ ଦେଖେଇବି। ରହିବୁ ତ? ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ, ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ଆଉ। ହଉ, ଆମେ ଆମର ଖାଉଛୁ ହେଲା, ତମେ ତ ଥାଅ। ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ, ସାର୍ ଆମର ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖିବୁ, ନବୁ। ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ସିକ୍ରେଟ, ତମକୁ ଦବୁନି, ଆମେ ଆମର ଖାଇବୁ। ସିକ୍ରେଟ ଆସିଛି। ଚାଲ ସାଚି, ଆମେ ଆମର ଖାଇଦବା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେନି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦବାନି। ସିକ୍ରେଟଟା ଖୋଲା ହବ, କଣ ଆଧିରେ ଅଛି? ସାର୍ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଖୁ ରସଟା ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ
कुल्फी खाएर इच्छा थिला कुल्फीटा कहिथ्लो आनिया लागि कुल्फी आनि मामा चारे कुल्फी कांटे अच्छे चारे कुल्फी कांटे अच्छे चारे कुल्फी ए आमे चल्लु खाइबो तम तमर बइ थाओ एटा ये तो आसला देखि नथुलु ମୁଁ ଦେଖିନି ତ सार आनी ताऊ फ्रिज रे चुपचाप रखी देथिले हां ଏଇଟା କିଏ ସୃଷ୍ଟି ଖାଇବନି ନା ना सृष्टि के तो दिया हमनी काई ना से तो तार पळेबो कलिकता हला अच्छा, ताको दिया एମିତି हमनी କଥା। आमे हमर ମୁଁ खाइबो ତମର ना ରହିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ एतरा खोलो कुल्फी मुंडी नेबे ବିନା ଛୁଆର ମା ମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନି अच्छा आगे धरो ओय तू काई हम कुल्फी खाउछु तू एमे मना करथि लो ହେଲେ ଜାଣିକି କହୁଛି कांदो ଜାଣିକି କହୁଛି ହଁ ସେ ତ ଜାଣି सृष्टि की कांदो ए सृष्टि शाशु घरे जीव इले सृष्टि शाशु घरे जीव एखा कांदी लाडी लो ए गाड़ी आसी रही लाडी टेस्टी अछि कुल्फी बहुत यम्मी 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 सारे यम्मी सारे भी सोई की उठी कुल्फी खाऊ हाँ छुआ माने आसी गले आ सृष्टि आइडिया रे मजा नउचंती गरम रे कुल्फीटा मजा रहुची ड्रेस असरा हे जो बा छुआ तमर एपट आखु रस आ कुल्फी ए दिटा बहुत बहुत बढ़िया लगे टेस्ट लागुची ना टेस्टी ना बाबा मो कुल्फी खा हम तो खाऊ हम कृष्णा बाबाटा खाली खाई पारनी गले तांकर माउसी मा आम धन आम कृष्णा बाबू नहीं जीव ना कौन हाँ ये तो जीव मो सागरे आ नहीं जा कृष्णा बाबू नहीं कि जा हाँ ना जा कृष्णा पळेबो एबे भार लाई देखो मारे से ता केते गेलो कर दो कृष्णा बाबा एबे पळेबो जे जानलु कृष्णा बाबू पळे तो कृष्णा सृष्टि ए सृष्टि नबु ना कृष्णा को नहीं कि जीवु हां आ काई कहनु तो एपटे हां बैग पत्र हे रेडी हे गला नी पूरा ए पानी बोतल ए गोड़ पानी बोतल नहीं कि जीवु धरि पारिबु त मो झुओ तो जीवा लाई व्यस्त हो गला पळेबो पुणी आउ केते बड़ हबो मो पुआ आसी तो पुअर जन्मदिन को आसीबी आ बड़ हो जाइतबा तो माउसी डाकियो तो तू माउसी चढ़ी गला ये ओंटा झुटिया मिसा करी मो गोड़े रे लो तो माउसी डाकिबा जा तू चप्पल पिंदी सैंडल पिंदी सृष्टि सब पैकिंग हे जाई छी तो देखो तो अच्छा सारा मोर रेडी हे गलेनी आउ चलो बा चलो अच्छी कौन करछ आज एकुडिया एकुडिया मो झियो खेलुची जेतु सृष्टि तार पळेला ता सांग थिला तार तो पळेला तो भौणी थिला अच्छा सॉरी सॉरी तो भौणी थिला भौणी थिला पळेला ना तो काई नेई गिर गलानी सांगे रे जा फोन कर आसी आधा बाटर वाला तो नेई कि जीवे आज फाइनाली से मैंने पळेले आमे मा झो एकुडिया कौन करिया बोरिंग तो लागिबो टिके घरटा खाली खाली लागिबो आ कौन करिया एते दिन पर माने मो आसिला भौणीटे माने सब काम धंदा करला हे गला लास्ट को पळे गला मो मनटा भारी दुख होला कौन करिया बहुत किछि साहाय्य करथिला हस हस बहुत दुष्ट दी जन तो एते दुष्ट होउतले तो देखुथिबे वीडियो रे आपण माने निश्चित कमेंट्स रे निश्चित कहबे आ कृष्णा बाबा तो मत एबे टिके हैरान करिवो जेतु दीदी पळेला मु टिके कुडिया हैरान हेबी आ सब तो डेली डेली ब्लॉग पानी पारनी किछि ना किछि मझे मझे ब्लॉग तो निश्चित आसो कि पूरा फुल वीडियो देखिए कमेंट्स रे जनइबे केमती लागला हमर आज ब्लॉगटा कहिना आज तो दीदी माने लास्ट तो थिला तार पळेला गाँ को पुणी केबे आसीबो पुणी ब्लॉग रे से आसीबो से रहूची फिर देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ बाय बाय।